हालेलुया हालेलुया सर्वप्रथमे प्राणकर्ता यीशु ख्रीष्ट को धन्यवाद देवा सहित आज नूतन वर्षर नूतन दिन ए संध्याकालीन उपासना उपस्थित सम्मानीय पालक दिक संपादक प्रसारक प्राचीन समस्त समितिर कर्मकर्ता कर्तृगण एवं उपस्थित मोर ख्रीष्टन रक्तरे विश्वासी विश्वासी सहित आमान को प्रेम करी जहाँ कहते अति प्रेम आमान मंडल अच्छे डायरेक्टर प्रफुल्ल महाशय सहधर्मणी पुत्र एवं जो बंधु मैंने आस बंधु मैंने प्रत्येक को मोर आंतरिक नमस्कार चाकू पड़ जाइए मोर जहाँकि समय अनुसार कम करने धन्यवाद आसंत प्रार्थना करवा प्रेममय स्वर्गस्थ पिता एतबे तुम से पवित्र नाम को धन्यवाद करूछु प्रशंसा करूछु गौरव करूछु एई समय तुम जीवंत वाक्य पर प्रकाश करबा पाए प्रभु तुम अपने रखिछ मते लुचा हो जाए तुम वाक्य तुम कथा को प्रत्येक विषय में ज्ञान दो यीशु नाम में मांगुछा आमीन आमे प्रकृत रे आमार जते जीरो नाइट पढुथलु पिलामानकर पानी महोत्सव और से अति मधुमा वाक्य से आमान को प्रकाश करथिले से समस्त विषय जे नूतन वर्षरे कार्य करण आमार चरित्र करण आमे केमिति करबा कथा विषय आमे समस्त बुझि जाय अछि आ जाओ एई समय मध्य एई नुआतर एई प्रार्थना सभा माध्यम रे मंडल मते देखिबार मंडल मते मध्य धन्यवाद अर्पण करे आमे वास्तव रे सदाप्रभु मान को अति महत कार्य करी 2023 साल रे समस्त दुख क्लेश दुर्दशा संकट आपद विपद रोग क्लेश जीवन रे बंचाई सभी भाई जब दाऊद का विषय में देखिबा दाऊद जब पाप रे पड़ी गले समस्त समस्या पड़ी गले और सेतने से जब ताको निकट को सदा प्रभु का निकट को गले और से धन्यवाद कौन गले दाऊद का गीत तारा 5 रो एक पदे सदा प्रभु का धन्यवाद करो ताहन को नाम रे प्रार्थना करो ताहन को नाम रे प्रार्थना करो आमें मन पड़ोसी आमर संपादक महाशय जतले से प्रार्थना सभा करथिले जे ए वर्ष क्रिसमस पर लागू नाही आ इंडिकेटर बुढ़ा माने कहथिले बोली आज एक ए पर्वटी यीशु ख्रीष्टकर नूतन नामकरण दिवस होते आमर बालक महाशय ए समस्त विषय के कार्यक्रम करिले नूतन सुन्नत अविधि समस्त विषय करे आमे देखिबा यीशु ख्रीष्ट का देखलो जे ताहांको नाम रे प्रार्थना करो जब आमे देखुछु जे आमे माने काहे की धन्यवाद देबा दाऊद काहे की जे सदा प्रभु को धन्यवाद देइथिले तांको नाम रे से काहे की धन्यवाद देइथिले आज जति आमे काहे की धन्यवाद देउछु आज मध्य वर्तमान में काहे धन्यवाद देउछु कारण तो श्यामान को से बंधु भगले तांकर विविध दया तांकर विविध अनुग्रह तांकर विविध से आशीर्वाद रे ए 2024 साल मानो देखाइछ 2024 साल देखाइछन्ते कारण मानकर जे केतेक पाप अधर्म कले सुधा आमान को दंड न देई आशीर्वाद करछन्ते जीवन रे बंचना देले हालेलुया हालेलुया जरी से दिन एते अनुग्रह रखछन्ते प्रभु सब कले किंतु शेष दिन रे विचार करया पाए लिखछन्ते जीवन करे आमे चाहा कले मध्य दाऊद का गीत लिखा अछि न समस्त विषय ए अधर्म पाप अपराध सब हमें सुने रखछु किंतु संग संग जदि दंड देई थांते ताले हमें पाप कर न थांते हम बड़ कर देई चाली नहीं अछंती दौड़ी छाड़ी अछंती
प्रति आम लंबा दौड़े बर्तमान जगत अच्छु जहाँ कि किंतु भावुछु जामान प्रभु जानांते बने ए समस्त पालन करतो तेणु तांकर नाम रे अति महत 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 वाक्य मार्ग सुनिला पाइसछु तेणु प्रभु मान पाई जे अति अनुग्रह करछन्ति दया करछन्ति एतिपाई प्रभु जामान को करले दश समध्य मजीसु नाम कटे कटे नाम पावे जीसु नाम आकाश समाप आकाश समाप नहीं नाम से नाम भरोसा रखिछि सोनियाले मोर रुस निर्भमा धला नारे आओ गाय प्रभु सोना बोला मानो बंदेरा मानो बंदेरा सही पिया केते सुंदर कथा आम भारत में केते लोक संख्या अछि हम जानुछु पृथ्वी में केते सब संख्या अछि जानुछु केते पृथ्वी सारा देश सहस्र लोक मान का भारत जिसु का नाम और से नाम करुणेश्वर देव भगवान करुणेश्वर पाप 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 जीवन जीवन भ्रष्ट नाम दिखाई जीशु और से नाम परित्राण करने से दूटा बाप्य दूत से जन्म गर्भ पूर्व नाम दिखाई से नाम अति महत्वपूर्ण नाम तेणु आज आम जगत नाम रही पवित्र जन अंक सिंह अंक वर्धन अंक लीना जगत निमंते नाम जगत समस्त नाम उत्तम नाम और अन्य जगह रही आवश्यक आम देखु जीवन में जहाँ देखो गीत सहित गीत शहे हे मोहर मन सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर हे मोहर अंतरस्थ समस्त पवित्र नाम धन्यवाद कर जानू से समस्त पाप दाऊद जीवन में जितक पाप करते से पाप आस्ते 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 से पाप क्षमा से जानने इच्छा नहीं से धन्यवाद 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 काहे बनते यीशु का नाम रे एही मोर मन हमर मन अछि के धन्यवाद करिबा पाए एही मोर मन हम धन्यवाद करै छी कि हमर मन जगत रे रहि अछि हमर मन हृदय रे अछि हमर मन नूतन वस्त्र रही अछि हमर मन समस्त फल संपद रही अछि ए मन मोर सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर आप कहते सुंदर कथा कहले आज हमर जीवन में हमर मन सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर प्रभु तुम जमानो ग्रह करिछ 2023 साल आ गत करी
से 23 साल हम करेछु पाप सबटाको परीक्षा करे नूतन हस्तित्व आमे देखिबा करेछु तेणु हम मानकर जीवा जीवी से कौन समस्त विषय 2023 साल आम मानकर जीवा जीवी हेले आम मानकर सहित जुगाइब परमेश्वर हालेलुया 2023 साल किए केतेबेले अवश्य कार्य विशेष व्यस्तता मध्य खाई नथिबे किंतु अभाव के खाई ना हाथ उठेबे कि हाथ उठेबे अभाव के खाई नथि हाथ उठेबे कि कार्य व्यस्तता को मुझे खाई पाले एंती काम लागला जे मु खाई पाले से खाई पारे किंतु प्रभु अभाव रे मन सदा प्रभु को धन्यवाद खाइबा को देले पीबा को देले पिंदिबा को देले समस्त विषय जगाए से समय रे आमान तोरबा अपराध तापरे में देखिबा ई समय आमान नूतन वर्ष में नूतन प्रभु निर्णय करो आमान प्रभु के बंद समय को धन्यवाद करना तापरे दिन प्रार्थना करना हो बाइबल पठन करना हो गिरजा में सुनना हो दान दक्षिण करना हो ता सहित उपवास में नहीं जाना हो प्रभु वचन खाइना हो तार को आरंभ कला समय गोटे ए समस्त कर्म नथिले ताहांकर अनुग्रह पाइना हो एवं मध्य से अनुग्रह करे मन जीवन में बंचा चलते प्रिय कृष्ण कर विश्वास मानी आमे केमिति ताकर धन्यवाद करिबा आज आम मानकर प्रतीक्षा दिन हो आज आम मानकर नूतन जीवन जापन करना दिन हो आज आम मानकर नूतन आचरण करना दिन हो कि आज शपथ करवा प्रभु प्रत्येक मासरे प्रभु को ग्रहण करी पिला माने कहबे मु प्रति सकाल में बाइबल अध्ययन करी मु खाइबा को प्रार्थना करी सोवा को प्रार्थना करी आमे कहबा कि ए शपथ हो आज आमा को अनुग्रह करे दिन दिन आज आमा एक शपथ दिन हो आज आमा नूतन जीवन यापन करने प्रतिज्ञा दिन हो जो में 2024 साल प्रभु को निकटवर्ती हेबा प्रिय मर्के संगत विश्वास जगरो आज दिन भविष्य कथा कहले तार 21 रे कोई तुमे ए लोक मानु को कहबो सदा ए कथा कहंती देखो आमे तुम मानु को मुख रे जीवन रो पथ और मृत्यु रो पथ करछो मां प्रिय मर्के संगत विश्वास ने आजी एवुता दिन रे एक शपथ करिबा जे हमनकर मुखरे कोन कोन रक्षा चले लारे जीवन पथ नूतन पथ दिन दिन चिंता मात्र सब करे ए नूतन दिन रे ए प्रारंभ रे ए नूतन वर्ष रे कोन तो विश्वास करिबो कोन धरिबो नूतन पथ धरिबो ना जीवन पिला माने कोड़ा करे हां पाटे पटले को पता करिबा जीवन को जीवन पता धरिबा आज मन को सबदिन दिन हो ख्रीष्टन आचरण करी आमान को जीवन यापन करिबा जीवन हबो कक्ता गले भक्तांकर प्रार्थना थिला तार 3 ऋतु हे सदा प्रभु मो तुम विषय को वार्ता सुने भीतर हेले हे सदा प्रभु वर्षमान मध्यरे आपण कर्म सजीव करो वर्षमान मध्यरे ता ज्ञात करो कल्प समय रे कोन करो दरिया स्मरण करो आज हम कहिबा कि सोना शरण को कहले भविष्य प्राप्त करले ए वर्ष आनंद मध्यरे प्रभु प्रार्थना करबा करिना अछि
କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସେ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ପାପରେ ତୁମେ କଥା ହେବ ତୁମ ଦୟାରେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଆମେ କହିପାରିବା କି ଆମେ ଯଦି ଏଇ ସମୟରେ ପାପ କରିଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବାଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ କରିଛ ତୁମେ ବାଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପାପ କରିଛ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ ସେଇଦିନ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ଦିନରେ ମୋତେ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କର ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କର। ଆଜି ଆମେ କହିପାରିବା କି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଜୀବନରେ ଯାହା କର୍ମ କରିଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଆଜି ଆମର ଦିନ ହଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଶପଥ କରିବା ଆଜି ଆମର ଦିନ ହଉ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରହିଛି କଣ ଯିଏ ମୋ ବାକ୍ୟ ଶୁଣେ ଯିଏ ମୋ ବିଧି ପାଳନ କରେ ମୋ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଧିକାର କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ବିଗତ ଆମର ଜୀବନରେ ସହସ୍ର ଲୋକମାନେ ଅଛୁ ଆଜ ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଛି ପୃଥିବୀ କମ୍ପମାନ ହଉଛି ଯେକି ଆମର ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ତାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଏତେ ପାପ କରିଛି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଏତେ ଅଧର୍ମ କରିଛି ନାଇଁ ସେ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ ଆପନ୍ନ କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେ ଆସିଅଛନ୍ତି ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଲୟ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାଦୁଅ ପଙ୍କର ବ୍ୟତୀତ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଖାଇବାକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଶପଥ କରୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା। आज हमें शपथ करो जाओ आज हमें शपथ करो हमें 2024 साल उपवास मीटिंग को आसीबा 2024 साल बाकी में प्रभुता ग्रहण करिबा 2024 साल बाकी में उपासना ग्रहण करिबा हमें उपस्थित होबा बाइबल पढ़िबा प्रार्थना करिबा एहा जन हमर शपथ दिला हो ताबला लेखा अछि जे विवरण द्वितीय विवरण 30 बंद लिखा है देखो आज मैं तुम सम्मुख में जीवन मंगल के मरण अमंगल रखिली कौन रखिले आज मैं तुम सम्मुख में जीवन मंगल पूरे मरण और अमंगल रखिली मुझे कहते पूरी जिले में माँ मैंने जदि विशृंखला गंडगोल हुए माँ को माँ से शपथ कौन जानते तुम घर मकदमा लागू तुम घर जम लागू से आम आगे से गंडगोल के सुंदर तुम घर मकदमा लागू केस लागू केस शांति ना तुम्हारा जमा लगो तुम्हें कितने मेडिकल जाए जाए घर से वांछे कोई गंडगोल न किंतु आज हमारे प्रभु सदा मन कथा कहंती प्रभु सदा प्रभु वाक्य कथा कहते देखो आज मो तुम्हारे सब करे जीवन और मंगल और मरण और अमंगल रखे कौन ना कोई 5 टका पड़थिबो नो 10 टका पड़थिबो कोटा करबा कोई 500 टका नोट पड़थिबो 200 टका पड़े आको कोटा करबा हां कोटा करे 500 टका नोट करबा का 500 टका मागो 200 टका पड़े बोले बोले भाई आज हमन को पड़े का छे मरण को अमंगल अमंगल सदा अमंगल कराइबा मरण सबरा मत करबा केना जगह जीवन पत धरिबा प्रभु को से समस्त जीवन श्रम करिबे यदि मैं कहले तापर ये जो बिमल 30 16 रा मनुष्य पड़ी धरे ठीक है भाई दूसरा बिमल 30 16 थारु आज यो सदा परमेश्वर को प्रेम करबा को ताहां पथरे चालिबा को ओ ताहां आज्ञा ओ विधि ओ शासन पालिबा को तुम को जो आज्ञा देव
ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହବ ବଢିବ। କହୁଛ ଦେଶ ଅଧିକାର କରିବା ଅଛି ତୋର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ମାତ୍ର ତେବେ ତୁମର ହୃଦୟ ମନ ବିମୁଖ ହେବ ତୁମେ ଯଦି ବିଷୟର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବ ନାହିଁ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପାପ କରିବ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା ସେଟା ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଆମେ ତ ପୂଜା ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଅଧର୍ମ ପାପ ନିଚ କଳଙ୍କ ଯାହା କରୁଛୁ ତାହା ହଉଛି ସେବା କରୁଛୁ। ତେବେ ମୁଁ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କ ସମୁଦ୍ର ନିକଟରେ ପାଖରେ କର୍ମରେ ଶୁଣାଉଛି ତୁମେମାନେ ଯଦି ସେ ସେବା କରିବା ନଷ୍ଟ ହେବ ନଷ୍ଟ ହେବ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ଖଣ୍ଡ ହେବ ଧ୍ୱଂସ ହେବ। ଯେଉଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଶି ଛୁଆରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଉପାସନା କରୁ। ଈଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଜୀବନ ପାଳନ ହେଇଯାଉଛ କଣ ହବ ସେଇଟା ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର କରିବ ତୁମର ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କର ବୟସ କରିବ ନାହିଁ ବଢିବ ନାହିଁ ବଢିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଚାର ମାନ ଭଳି ଆମେ ଯୋଉ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଈଶ୍ୱର କଲେ ତୁମ ଜାତିର ପାର ହେବ ଏ ପ୍ରକାର ଅଧିକାର କରିବା ଚାହୁଁଛ କିନ୍ତୁ ତୁମ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତମର ବୟସ ବଢିବ ନାହିଁ। ତମେ ଯୋଉ କାମ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ଯଦି ତମେ ଅମଙ୍ଗଳ ତମେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ପାପ ଅପରାଧ କରୁଛ ଯୋଉ ଦେଶକୁ ଯାଉଛ ତମେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ନଷ୍ଟ ହବ। ପ୍ରିୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଛି ଦୟା ପାଇଛୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ କାରଣ ମରୁନ ସବୁ ଧୂଆଁ କରି ଖେଳ ପାଏ ଓ ମୋହର ଅଶିଷ ନିଆଁ ମୁଣ୍ଡା କରି ପୋଡ଼ିଛିଆ ଦାଉଦ ସେ ପାପରେ ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ଦେହ ମାନେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି ତାପରେ ତାର ଶରୀର ସମସ୍ତ କୁଣ୍ଡା କଳା ହୋଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ସେହି ତ ମାତ୍ର ଅଛି ଯୋଉ ତାଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ନାମରେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଆଚରଣ କରିବ ତାଙ୍କର ବିଧି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଶାସନ ପାଇବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ତେଜସ୍ୱ ହାଲେଲୁୟା ଆଜ୍ଞା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ତେଜସ୍ୱ ତାର ମୁଖ କେବେ ମଳିନ ହେବ ନାହିଁ ତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ତେଣୁ ଆଜି ଆମଙ୍କର ଏହି ଦିନ ଆମକୁ ଦେଇଛି ଯେ ମଙ୍ଗଳ ଦିନ ଆମେ ପାଇବାକୁ କରିବାକୁ ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଜହନର 5:38 ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନାହିଁ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ଆଗରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଆଉ ବାସ କରି ନାହିଁ କାରଣ ସେ ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ ତାହାଙ୍କୁ ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହ। ଆଜି 8 ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଦରକାର ଆଜି 8ମ ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୁଗା ଦରକାର ତୁମେ ଯାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ତାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହ ଯାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ସେବା କରୁଛ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ସେବା କରିପାରୁନାହ ତୁମେ ବିନଷ୍ଟ ହବ ଜଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାସ ହବ ଲେଖା ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ସକାଶେ ମତେ ପଥ ଦେଖାଇ କଢ଼ାଇ ନିଅ ସେ ପଥ ମୁକ୍ତିରେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଯାଇଛନ୍ତି ପାପ କରି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିଛି ଯେ ଦାଉଦ କହିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ସକାଶେ ମତେ ପଥରେ କଢ଼ାଇ ନିଅ ବେଦ ତ ଦୂର ଖୁସି ଅଛି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ
ପିଲାମାନେ କଣ ଦୂରଦର୍ଶୀ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ପୁନର୍ବାର ଦାଉଦ କହିଲେ ତାର 25 ତାର 11 ପଦରେ ହେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ନାମ ସକାଶେ ମୋର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର, କାରଣ ତାହା ବହୁତ ବଡ଼। ଏତେ ବଡ଼ କରିଦେଇଛୁ ପାପ ଯେ ଦାଉଦ ତାର ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ପାପ। ସେ ପାପ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତମ ନାମ ସକାଶେ ମୋର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର, କାରଣ ତାହା ଅତି ବଡ଼। ଆମେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ପାପ କରିଛୁ, ସବୁ ମିଶେଇ 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 କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ, ତମ ନାମ ସକାଶେ କ୍ଷମା କର। ଆଜି ଆମକୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି କି ଆମେ କ୍ଷମା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି କି সেই দাউদ କହିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ସକାଶେ ମୋର ପ୍ରାଣ ସୁସ୍ଥ କରେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେ ସୁସ୍ଥ କରେ। ମୋହର ମୋହର ପ୍ରାଣ ଧୂଳିରେ ଲାଗୁଅଛି, ତୁମ ନିଜ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ସତ୍ୟ କର। କାହିଁ ନାହିଁ ତ ଆଜି ଆମେ ଧୂଳିରେ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ନାହିଁ ତ ସମସ୍ତେ ସଚେତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପାପରେ ପଡ଼ି ନାହିଁ, ତା ଧୂଳିରେ ଘାଣ୍ଟି ଅଛି, ତା ଜୀବନ ପ୍ରାଣ ସବୁ ଧୂଳିରେ ମିଶି ଯାଉଛି। ସେ କହିଲେ ତୁମ ବାକ୍ୟରେ ମତେ ସଚେତ କର। ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ এই জীবন্ত বাক্য আমাকে সে সুস্থ করবে। তাଙ୍କ নাম সকাশে সুস্থ হবে। তাଙ୍କ নামকে প্রার্থনা করো। ଆମେ ନିଜେ ଧୂଳିରେ ଲାଗିଅଛୁ, আমাদের ଧୂଳିରେ ଲାଗିବା ନାହିଁ। ଧୂଳିର ମଣିଷ ମାଟିରେ ଋଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମଦାତା ଆତ୍ମା ନିକଟକୁ ଚାଲିଯିବ। ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ତାଙ୍କର ସେଇ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେ ଶରୀର ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଆଉ ସେଇ ଶରୀର ଭାବରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଧାରଣ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଆଜି ଆମଙ୍କର ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ, এই ଘୋର ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀର ବିନଷ୍ଟ ହେବ, ଆତ୍ମା ଦାତା ଆତ୍ମା ନିକଟକୁ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଆମଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଧୂଳିରେ ଲାଗିଅଛୁ, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ଶେଷ କାଳ ହୋଇଅଛି, ଯେ ତାହା ସଂକଟ କାଳ ହୋଇନାହିଁ, ଆଉ କେବେ ହୋଇବ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଦାନିଏଲ 12:1 ଗୋଟିଏ ପଦ ଦେଖିବା, ସେ ସମୟ ଆମକୁ ଆସିଯାଉଛି। ଟିକେ ପରିଚୟ କରିଦେବେ। ସେ ସମୟରେ ତୁମ୍ଭ ଲୋକଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଗଣର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ମିଖାଏଲ ମହାନଧିପତି ଠିଆ ହେବେ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ସ୍ଥିତି କାଳ ଠାରୁ ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସଂକଟ କାଳ କେବେ ହୋଇନାହିଁ, ଏପରି ସଂକଟର କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଆଉ ତୁମ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକର ନାମ ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେ ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଆମକୁ ସେ ପରିତ୍ରାଣ କରୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ସୁସ୍ଥ କରୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ପାପ କ୍ଷମା କରୁ। ଆଉ ସେ ଆମକୁ ସେଇ ନାମରେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି, କମ୍ କରିବ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ନାମ ଲେଖା ଗଲେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଏପରି ଦିନ ଆସିବ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ନାମ ଲେଖା ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ନହେଲେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେନି। ପ୍ରଭୁ আমার প্রত্যেক জীবনের কথা কুহতু। 2024 সালে সমস্ত প্রকার সুকর্মরে আমার দয়া করন্তু। आ परमेश्वर आमको दया करନ୍ତୁ, आमको आशीर्वाद करନ୍ତୁ, आमको प्रति अपना दुख रखନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ରତାରେ ଶୀଘ୍ରରେ ଧାର୍ମିକତାରେ ଏକ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ଜୀବନ କାଟିବା, ଆମେ ଜୀବନର ପଥ କରିବା, ନୂତନ ପଥ କରିବା। ନୂତନ ପଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସେ, ସମସ୍ତେ ମାରିବା, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ପଥ ଧରିଥିଲେ
आत्मा आत्मा को पवित्र करे आशीर्वाद करंतु ए समय मन करबी आकर मलय बाबू आसीबे कृपया प्रार्थना करबी sama-sama Kristus namaskar. Asnawi Prayana. Pagkain dari Provinsi kita tumai mahana Kristus na Diyos tumay langsung ke द्वारा tumay berkat nama pada itu tumay Kristus. Tumay sahaja kita tumay natin tumay kita tu. Ini kan kuasa dari Tuhan yang kami itu semua yang kita berbuat itu adalah tumay pada Kristus Tuhan semua tumay sahaja. Kita semua mendapat tumay masih mungkin itu. धन्यवाद यदि कौन से भूल करी बाइक समस्त को नमस्कार।